প্রত্যেককে জয় যিশু, জয় মাসিকি, প্রেজ দ্য লর্ড। আপনারা প্রত্যেকেই ভালো আছেন? আসুন প্রভুর জন্য একবার জোরে হাততালি। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি এই সময় কোথায় এসেছেন? और अभी आप कहाँ आए हैं? কোন জায়গায় এসেছেন? कौन सी जगह में आए हैं? হতে পারে আপনি বাড়িতে থাকেন, हो सकता है कि आप घर में रहते हैं অনেক চিন্তিত থাকেন, और बहुत ही चिंता में रहते কাজের हैं জায়গায় থাকেন, और काम की जगह में रहते हैं অনেক চিন্তায় থাকেন। और बहुत ही चिंता में रहते हैं। কিন্তু আজ আমরা এই সমস্ত কিছুতে নয়, কিন্তু আমরা কিছু সময় প্রভুর চরণ তলে এসেছি। लेकिन इस समय में हम लोग परमेश्वर के चरणों में आए हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। আপনাদের মধ্যে সেই এনার্জি থাকা দরকার, और आप लोगों के जीवन में वो एनर्जी रहना चाहिए সেই ফুর্তি থাকা দরকার। और वो फुर्ती रहना चाहिए। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। কি আপনারা তৈরি আছেন? क्या आप सब तैयार हैं? আপনারা ভাবছেন এখানে কি রাখা আছে, এখানে ছাতা কেন রাখা হলো, और आप सोचते होंगे कि यहाँ पे छता क्यों है এখানে গ্লাস কেন রাখা হলো। और यहाँ पे गिलास क्यों তো है। আজ আমার এমনই বিষয় রয়েছে যেটার মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ আমি বলতে চাই। और आज का जो विषय है उसको उदाहरण स्वरूप वो दिखाया जाए। হালেলুয়া। हालेलुया। তো আজকে টপিক হলো और आज का जो विषय है ঈশ্বরের ছত্র ছায়ায় আসুন। और परम प्रधान की छाया में आना ছত্র ছায়া। और उनका छाया में रहना। হালেলুয়া। हालेलुया। আজকের টপিক কি? और आज का विषय क्या है? ঈশ্বরের ছত্র ছায়ায় আসুন। परमेश्वर की छत्र छाया में रहना। আর ছত্র মানে হলো और छत्र का मतलब है ছত্র মানে ছাতা। और छत्र का मतलब है छाता। হালেলুয়া। हालेलुया। কঠিন শব্দ ছত্র, और ये कठिन शब्द है সাধু ভাষা, और ये साधु भाषा। কিন্তু আমরা सबाई ছাতা বলি। लेकिन हम लोग चलती भाषा में इसको हम लोग छाता बोलते हैं। কিন্তু এখানে বাইবেলে লেখা আছে যে ছত্র ছায়া। लेकिन बाइबल कहता है कि छत्र छाया में रहना। ঈশ্বরের
घर देखा जा এটা रहा है। বাস্তবিক, এটা বাস্তবিক, এটা একটা বিল্ডিং। আমরা সাংসারিক ভাবে বিল্ডিং কে দেখতে পাচ্ছি, और अगर हम लोग देखेंगे ये वास्तव है और हम लोग एक घर के अंदर में है। কিন্তু যদি আত্মিক জীবনে যদি আমরা দেখি তাহলে এটা কোনো বিল্ডিং নয়, কিন্তু এটা হচ্ছে ঈশ্বরের সে ছত্র ছায়া নিচে আমরা চলে এসেছি। और ये एक साधारण एक घर नहीं है, बल्कि अगर हम लोग आत्मिक रीति से अगर देखने का कोशिश करेंगे तो हम परमेश्वर की छत्र छाया में हम लोग आ गए हैं। আর বাক্য বলে और वचन कहता है, আপনি যতবার তার নিকটে আসবেন और आप जितने बार आप उसके निकट में आएंगे ঈশ্বর ততবার আপনার নিকটও তিনি আসবেন। और परमेश्वर भी उतनी ही बार आपके पास आएगा। যদি আপনি দুই কদম ঈশ্বরের কাছে যাচ্ছেন, তার নিকটে যাচ্ছেন, তার সামনে যাচ্ছেন, তার কাছে যাচ্ছেন, তো ঈশ্বর বলছে আমিও তোমার নিকটে, আমিও ততবার আমার কদমকে রাখবো। अगर आप परमेश्वर के लिए 2 कदम आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर भी आपके लिए 2 कदम आगे आएगा। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আপনি প্রার্থনা করছেন, और जब आप प्रार्थना करते हैं পবিত্র আত্মা আপনার সাথে প্রার্থনা করছে। और पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके साथ में যখন আপনি স্তুতি গান করছেন, और जब आप स्तुति गाते हैं ঈশ্বর আপনার স্তুতি গানকে স্বীকার করছে, গ্রাহ্য করছে। और परमेश्वर भी आपकी स्तुति और महिमा को যখন আপনি ঈশ্বরের সাথে কথা বলছেন, और जब आप परमेश्वर से बातें करते हैं ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলছে। परमेश्वर भी आपसे बात करते हैं। যখন আপনি তাকে और जब आप ইমেল করছেন, ইমেল ইমেল ইমেল, जब आप परमेश्वर को ईमेल करते हैं ঈশ্বর আপনার সাথে ইমেল করছে। परमेश्वर भी आपके लिए ईमेल करते আপনি যখন ঈশ্বরের সাথে সহযোগিতা করছেন, हैं। आप जब परमेश्वर के साथ सहभागी होते हैं ঈশ্বর আপনার সাথে সহযোগিতা করছে। परमेश्वर भी आपके साथ सहभागी होते हैं। আপনি যখন পড়ে যাচ্ছেন, आप जब गिर जाते हैं ঈশ্বর আপনাকে দুই হাত ধরে উঠানোর চেষ্টা করছে। परमेश्वर 2 हाथों से आपको उठाते हैं। আপনি যখন নিরাশ চিন্তার মধ্যে রয়েছে, आप जब निराश होते हैं चिंता में होते हैं তখন ঈশ্বর একটা নতুন আশা আপনাকে দেখাচ্ছে। लेकिन परमेश्वर उस समय में आपको एक नया आशा को देने का कोशिश হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি ভাবছেন এটা হবে না, এটা অসম্ভব, এটা অসম্ভব, এটা অসম্ভব, কিন্তু ঈশ্বর বলছে এটা সম্ভব, এটা সম্ভব, এটা সম্ভব। और आप जब सोचते हैं कि ये संभव है, ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर कहता है ये संभव है, ये संभव है और ये संभव है। আপনার জীবনে যা কিছু আশ্চর্য কাজ হয়েছে সেটা ঈশ্বর আপনার জীবনে সম্ভব করেছে। और आपके जीवन में जो भी आश्चर्य कार्य है वो परमेश्वर ने संभव किया। और बहुत सारे लोगों के जीवन मतलब सभी के जीवन में परमेश्वर ने काम किया আর এই জন্য ঈশ্বর আপনাদের জীবনে কার্য করেছে, আশ্চর্য কার্য। और परमेश्वर इसलिए आपके जीवन में आश्चर्य काम किया है কেননা ঈশ্বরের ছত্র ছায়ার মধ্যে আপনি বাস করেছেন। क्योंकि आप परमेश्वर की जो छत्र छाया है उसमें आप रहते हैं। আর আমি যে ঈশ্বরের ছত্র ছায়ায় আছি এটা কোনো মানুষ করতে পারেনি, কিন্তু ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব আমার জীবনে করেছেন। और आज हम जो परमेश्वर की छत्र छाया में है ये कोई मनुष्य का काम नहीं बल्कि परमेश्वर ने किया है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনারা কতজন ঈশ্বরের এই ছত্রের মধ্যে প্রবেশ করতে চান? और आप कितने जन हैं जो परमेश्वर की छाया में आना মানে আপনারা এখনো প্রবেশ করেননি? क्या आप अभी भी नहीं आए हैं? অনেক পুরাতন বিশ্বাসীরা বলছে এখনো করতে চাই আমরা। और बहुत पुराना विश्वासी भी बोल रहे हैं कि যদি এখনই কোনো একটা নতুন পাস্টার চলে আসে বলবে আসুন কতজন যিশুকে গ্রহণ করতে চান, পুরানো গোলাম চলে আসবে, ট্রেনিং করা লোকও চলে আসবে, হ্যাঁ আমি করতে চাই, মানে এতদিন সে করেনি। अगर अगर नया पास्टर आके बोलेंगे कि आप परमेश्वर कितना चाहे कि परमेश्वर को ग्रहण करना चाहते हैं तो आप सभी या पुराना विश्वासी भी आ जाएंगे कि हाँ आप परमेश्वर को ग्रहण करें। কিন্তু এটা নয়, আপনারা অলরেডি তার ছত্রের মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছেন। এই জায়গায় এসেছেন মানে আপনি ঈশ্বরের ছত্রের মধ্যে প্রবেশ করে নিয়েছেন। এটা আর কোনো নেই, বলার নেই, হয়ে গেছে, আমি প্রবেশ করে গিয়েছি। और जब हम यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है कि हम परमेश्वर की छत्र छाया में आ गए हैं। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যদি আমরা দেখি এর টপিক রয়েছে গীত সংহিতা 91 অধ্যায় পুরোটাই যদি আমরা পড়ি সেখানে প্রভু কিভাবে আমাদের আশ্রয়, তার ছত্র ছায়া, সেই বিষয়কে আপনারা পুরো গীত সংহিতা
और आज के विषय के अनुसार हम लोग देखेंगे 7 পদ থেকে 10 পদ। और याकूब 4 अध्याय 7 से लेकर 10 पद हम लोग देखेंगे। আর এখানে লেখা আছে, और यहाँ पे लिखा हुआ है, তো অতএব তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও এবং দিয়াবলের প্রতিরোধ করো, তাহাতে তোমাদের হইতে সে পলায়ন করবে। और लिखा हुआ है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। যখন আমরা ঈশ্বরের নিকটে এসেছি, তার ছাতার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছি, মানে ঈশ্বর এখানে বলছে ঈশ্বরের বশীভূত, ঈশ্বরের আন্ডারে, ঈশ্বরের অধীনে আমাকে থাকতে হবে। अगर हम लोग बोलेंगे परमेश्वर की छत्र छाया, परमेश्वर की अधीनता, जब हम परमेश्वर के अधीन में, परमेश्वर की छत्र छाया में अगर हम लोग आ जाएंगे, হালেলুয়া। हालेलुया। বশীভূত শব্দটা হলো, और अधीन रहना मतलब, এখানে লেখা আছে 7 পদে, তার বশীভূত হও। और यहाँ 7 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ঈশ্বরের বশীভূত মানে और परमेश्वर का अधीन का मतलब তার ছাতার মধ্যে প্রবেশ করা और उनकी छात्री में प्रवेश करना এবং তার অধীনে থাকা और उनके अधीन में रहना এবং সমস্ত কিছু ত্যাগ করে ঈশ্বরকে প্রাধান্য দেওয়া। और सब कुछ छोड़कर परमेश्वर को अपना पहला स्थान देना। বশীভূত শব্দটা और उनके अधीन हो जाओ मतलब, সব মানুষের কাছে একটা অভিশাপ বলে মনে হয়। और हर एक इंसान ऐसा सोचता है कि वो एक अभिशाप है নেগেটিভ ভাবে সবাই নেয়। और ये नेगेटिव रीति से वो लेते हैं। বশীভূত মানে অধীনে, আন্ডারে, কারো আন্ডারে থাকা। বশীভূত মানে অধীনে থাকা, মানে অধীনে কারোর আন্ডারে মানুষের চিন্তা থাকে যে আমি কি বলবো, একটা অভিশাপের কারণ হয়। আর কি হয়, সে নেগেটিভ সব সময় চিন্তাকে নিয়ে নেয়। और अधीनता, अधीन रहना मतलब हम अगर किसी के अधीन है, इसका मतलब है कि हम श्राप में हैं या हम किसी के अधीन में हैं। হালেলুয়া। বশীভূত শব্দটা খুব কঠিন। और अधीन ये जो शब्द है ये बहुत ही कठिन शब्द है। কারোর কর্তৃত্বে থাকা বলাটা অনেক কঠিন ব্যাপার। और किसी के अधीन में रहना ये बहुत ही कठिन बात है। কারোর আন্ডারে থাকা এটা আমাদের সহ্য হয় না। और हम किसी के अधीन में रहे ये हमें सहन नहीं होता है। এটা আমাদের কাছে একটা নেগেটিভ ব্যাপার থাকে। और ये हमारे लिए एक नेगेटिव शब्द होता है। কিন্তু বাইবেল বলছে, लेकिन बाइबल कहता है, যদি আশীর্বাদ আপনি চান, ঈশ্বরের অধীনে থাকতে হবে। अगर आप आशीष चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की अधीन रहना। আপনি তো ছাতার মধ্যে প্রবেশ করে গিয়েছেন, और आप तो छतरी के अंदर आ गए हैं, কিন্তু ছাতার মধ্যে প্রবেশ করার পর আপনাকে তার আন্ডারে থাকতে হবে। लेकिन उसके अंदर आने से नहीं होगा क्योंकि उसके अधीन में रहना যদি है। আপনি ছাতাকে ছেড়ে দিন, अगर आप छतरी को छोड़ देंगे তাহলে আপনার রোদ লাগবে, বৃষ্টি আসবে, ঝড় আসবে আর ঠান্ডা লাগবে। হালেলুয়া। মানে যদি আমরা ছাতাকে ছেড়ে
और ये कोई जादू नहीं दिखाया जा रहा কিন্তু এখানে দেখাচ্ছে এখানে একটা খালি গ্লাস আছে। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक गिलास जो है वो खाली है। হালেলুয়া। हालेलुया। এই গ্লাসটা হলো আমাদের জীবন। और ये जो गिलास है ये एग्जाम्पल है, ये हमारा जीवन है। হালেলুয়া। খালি খালি আছে মানে তার আওয়াজ বেশি হবে। और ये खाली है मतलब है মানে कि একে যতই মারবে খালি জিনিসের আওয়াজ বেশি হয়। और अगर खाली चीजों को अगर हम लोग ठोकर लगाएंगे तो उसमें ज्यादा आवाज হতে निकलता পারে है। আপনি আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন না, আমরা ভালোই শুনতে পাচ্ছি। हो सकता है आपको सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन हमें सुनाई दे रहा है। খালি জিনিসের আওয়াজ বেশি হয়। और खाली जो होता है उसमें ज्यादा आवाज। আপনি এটা বোঝার চেষ্টা করবেন, আত্মিক রীতিতে আপনি বুঝবেন, শুধু গ্লাসটাকে দেখবেন না। और आप आत्मिक रीति से इसको समझने का कोशिश करें, सिर्फ आप गिलास को मत देखिए। হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। প্রভুর জন্য হাততালি দিন। হালেলুয়া। আমি বস্তুতা স্বীকার করব, মানে আমাদের আওয়াজ বেশি। যদি আমরা খালি আছি তাহলে আমাদের আওয়াজ বেশি হয়ে থাকে। और हम अधीर हो जाएंगे, अगर हम खाली हैं तो हमारे अंदर से आवाज निकलेगी। আমি তো রাজা হতে চাই, और मैं तो राजा हूँ আমি তো সব কিছু জানি। और मुझे तो सब पता है। এটা কে বলছে? খালি বলছে, খালি জিনিসটা और বলছে। ये कौन बोल रहा है जो खाली है? হালেলুয়া। हालेलुया। হালেলুয়া। হালেলুয়া। যখন আমাদের জীবন খালি থাকে আমরা বেশি আওয়াজ করি। और जब हमारा जीवन खाली रहता है तो उसमें से ज्यादा आवाज निकलता है। হালেলুয়া। हालेलुया। বলতে থাকি নানা প্রকার, और हम लोग बहुत प्रकार की बातें ছটফট করতে থাকি, और हम लोग छटपटाते हैं স্থির থাকি না। और हम लोग स्थिर नहीं रह पाते এই हैं। জন্য বলছি খালি জিনিসের বেশি আওয়াজ হয়। और इसीलिए बोला जा रहा है कि खाली जो बर्तन है उसमें ज्यादा आवाज होता है। হালেলুয়া। हालेलुया। আর এখানে যদি দেখা যায় अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे আমি কারোর অধীনে, और हम किसी के अधीन में नहीं, আমাকে কে চালাবে? और हमें कौन चलाएगा? পাস্টার থেকে আমি বেশি জানি। मास्टर से हमें ज्यादा पता है খালি জিনিস বেশি আওয়াজ করছে। और खाली है इसलिए ज्यादा आवाज। আমি সব কিছু জানি, A to Z আমি সব কিছু জানি। और मुझे सब पता है, ए से जेड तक हमें सब पता है। সব জানি মানে সে আওয়াজ বেশি করছে। और सब पता है मतलब है कि वो ज्यादा তার आवाज, জীবন খালি আছে और उसका जीवन खाली है কিন্তু আওয়াজ বেশি করছে। और आवाज ज्यादा है কথার দ্বারা বেশি আওয়াজ করছে। और बातों के द्वारा ज्यादा। আমি আগেই বললাম এই গ্লাসটা ভাবুন আমাদের জীবন। और पहले ही बोला गया है ये जो गिलास है वो हमारा जीवन। আমাদের আমাদের এই জীবনে কোনো জল নেই, কোনো বস্তু নেই, কিন্তু আমরা খালি আছি মানে
तो शैतान बीच के न्याय हमारे जीवन में अहंकार को डालने का कोशिश करता है। হালেলুয়া। আমি শব্দ, আমি এই জানি, আমি সবকিছু, আমি রাজা, আমি তার থেকে বেশি জানি, মানে ইগো। হালেলুয়া। ইগো, যেটা মনে হচ্ছে আমি, মানে ইগো। হালেলুয়া। মানে সবকিছু আমি। ইগো, যেটা ইগো উৎপন্ন হচ্ছে। और मैं जो शब्द हूँ, मैं, मुझे सब कुछ पता है, मैं सब कुछ कर लूंगा, ये एक ईगो है और जो अहंकार को दर्शाता है। हालेलुया। এবারে আমরা দেখব, अब हम लोग देखेंगे যখন এই খালি জায়গায় और जब वो खाली बर्तन में দেখছেন আপনারা খালি জায়গায় और आप देख पा रहे हैं खाली जो बर्तन है उसमें पानी डाला जा रहा है। জল মানে নম্রতা, और पानी का मतलब है कि नम्रता, জল মানে নম্রতা। और पानी का मतलब नम्र আর होना। যত বেশি জল ঢালা হয় তত তার জীবনে নম্রতাকে দেখা যায়। और जितना ज्यादा पानी उसके अंदर में रहेगा वो उतना ही नम्र होते সে আর खाली নয়, और वो तब खाली नहीं है তার মধ্যে অহংকার আর নেই, और उसका अंदर में तब अहंकार नहीं কিন্তু है তার মধ্যে জল ঢালা হয়েছে, और उसका अंदर में पानी डाला गया। মানে নম্রতা ঢালা হয়েছে। उसका मतलब है कि उसके अंदर में नम्रता को ढाला गया। বস্ততা, বশীভূত হওয়া মানে और अधीनता का मतलब নিজের ইগোকে কম করা और अपना जो ईगो है उसको खत्म करना এবং নম্রতায় ভরে যাওয়া। और नम्रता में भर जाना। যত আপনি জলকে ঢালবেন, উপচে পড়বে, আপনার জীবনে নম্রতা উপচে পড়বে। और जब आप पानी को ढालेंगे और जितना पानी वहां से निकलता जाएगा उसका मतलब है कि आपके अंदर से नम्रता बाहर आएगा। নম্রতা হলো और नम्रता का मतलब है আমাকে চেয়ার ছাড়তে হয় আমি ছাড়ব, और अगर हमको कुर्सी छोड़ना पड़े तो हमको छोड़ना पड़े। আমাকে মাটিতে বসতে হয় আমি বসবো, अगर हमको मिट्टी में बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। আমাকে যদি দাঁড়াতে হয় আমি পিছনে দাঁড়াবো। अगर हमको खड़ा होना पड़े तो हम पीछे में खड़ा होंगे। এটা হলো নম্রতা চিহ্ন। और ये है नम्रता का चिन्ह। হালেলুয়া। हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আমরা নম্রভাবে আমাদের জীবনকে উপচে দেব, ঈশ্বর আমাদেরকে ব্যবহার করবেন। और जब हम लोग नम्र रीति से अपने आप को सौंप देंगे तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे। বাইবেল বলেন वचन कहता है ঈশ্বর কোন ব্যক্তিকে, শক্ত ব্যক্তিকে নয়, নম্র ব্যক্তিকে ব্যবহার করেন। और परमेश्वर कठोर व्यक्तियों को नहीं बल्कि नम्र लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करते हैं। যদি আপনি আশীর্বাদ পেতে চান, अगर आप आशीष लेना चाहते हैं, আপনি ফাঁকা চান না, अगर आप अपने आप को खाली नहीं देखना चाहते তাহলে আপনার জীবনে নম্রতা ঈশ্বর ডুবিয়ে দেবে। तो परमेश्वर आपके अंदर में नम्रता से भर देंगे। আমরা অনেক সময় খালি থাকতে চাই না, ফাঁকা থাকতে চাই না। যখন আমাদের মন থেকে বলবো, ঈশ্বর আমার ফাঁকা জায়গাকে তুমি দূর করো, আমাকে তুমি পরিপূর্ণতা দান করো, ঈশ্বর বলছে আমি সেই সময় তোমাকে আমার নম্রতায় ডুবিয়ে দেব, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করব, আমি তোমাকে ব্যবহার করব। बहुत समय हम लोग खाली नहीं रहना चाहते हैं और जब हम लोग इस रीति से परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपको नम्र बनाते हैं, आपको नम्रता से भर देते हैं। যদি আপনি বশীভূত হন, অধীনে থাকছেন, তাহলে নম্র হচ্ছেন, তো ঈশ্বর আপনাকে একদিন উচ্চীকৃত করবে। अगर आप परमेश्वर के अधीन में आ जाते हैं, अगर आप नम्र होते हैं तो परमेश्वर आपको एक दिन उठाते हैं। নম্র মানে এই নয়, और नम्रता का मतलब কোনো ये লজ্জার বিষয় নয়। और ये लज्जा की बात। আপনি পিছনে দাঁড়ালে কোনো সেটাতে ক্ষতি হবে না। अगर आप पीछे में खड़ा होते हैं तो इसमें आपको लज्जा की बात। আপনি যদি মাটিতে বসে যাচ্ছেন আপনার কোনো ক্ষতি হবে না। अगर आप मिट्टी में बैठे हैं तो आपका कोई क्षति नहीं होगी। ঈশ্বর আপনাকে দেখছে। परमेश्वर आपको देख, আপনি যতই বড় কষ্টে থাকুন না কেন, आप जितना भी बड़ा दुख में क्यों ना हो, কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আত্মার সাথে যদি আপনি নিজেকে ছোট করছেন, ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে উচ্চীকৃত করব। अगर परमेश्वर के सामने भी अगर आप अपने आप को छोटा करते हैं तो परमेश्वर आपको उठाएंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। বাইবেলকে, আমাদের বাইবেলের বাক্যকে বুঝতে গেলে গণতন্ত্র নয়, রাজতন্ত্রকে বুঝতে হবে। अगर हम लोग वचन को समझना चाहते हैं तो हम लोग गणतंत्र को नहीं बल्कि राजतंत्र को हमें समझना है। এই দুনিয়াতে গণতন্ত্র চলছে, और
और इस संसार में गणतंत्र चल रहा কিন্তু है, আমাদেরকে রাজতন্ত্র বুঝতে হবে। लेकिन हमें राजतंत्र को समझना এই है। বাক্যকে যদি আপনি বুঝতে চান, अगर वचन को आप समझना चाहते हैं, গণতন্ত্র নয়, गणतंत्र नहीं রাজতন্ত্র বুঝতে হবে। और राजतंत्र को কেননা समझना है। ঈশ্বর স্বর্গে থাকেন, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है, আর তিনি রাজাদের राजा প্রভুদের প্রভু। वो राजाओं का राजा प्रभुओं का এই জন্য বলছে আমাদের রাজতন্ত্রকে বুঝতে হবে। और इसीलिए बोला जा रहा है कि हमें राजतंत्र को समझना है। হালেলুয়া। हालेलुया। আপনি যখন বাইবেল পড়ছেন, आप जब वचन पढ़ते हैं আপনি আত্মা থেকে প্রার্থনা করুন, और आप आत्मा में प्रार्थना करें, আপনাকে ঈশ্বর রাজতন্ত্র বুঝার সে শক্তিকে দেবে। परमेश्वर आपको उस राजतंत्र को समझने का सामर्थ्य देंगे। হালেলুয়া। हालेलुया। বাইবেল কি? और वचन क्या है? কোনো গণতন্ত্র নয়, और वो गणतंत्र नहीं ও है, রাজতন্ত্র। वो राजतंत्र है। রাজা আছে স্বর্গে, और राजा जो हमारा स्वर्ग में है, আর রাজার কথা এখানে লেখা আছে। और उस राजा का बातें यहाँ पे लिखी এবং है। আমরা যখন এই বাইবেলকে পড়ি, বুঝি, তার অধীনে থাকি, তার আন্ডারে থাকি, তার বশীভূত হয়, তার ছাতার মধ্যে প্রবেশ করে যায়, তখন আমরা শুধু এই সংসারের গণতন্ত্র নয়, কিন্তু আমরা সেই স্বর্গীয় রাজতন্ত্রকে বুঝতে পারি। और जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं, उसके परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, परमेश्वर की छत्र छाया में आ जाते हैं, तब हम परमेश्वर के उस राजतंत्र को हम समझ पाते हैं। আমরা অনেক সময় ভাবি আমরা কারোর অধীনে থাকলে আমরা নিজেকে, আমাদের ইগোকে আমরা দুর্বলতা ভাবি। अगर हम लोग किसी के अधीन में होते हैं तो हम अपने आप को दुर्बल समझते हैं। এই আমি কারোর অধীনে থাকলাম, আমার আত্মা দুর্বল হয়ে যায়, আমি ওর অধীনে থাকবো, আমি ওর কথা শুনবো, আমাকে কেন বলছে উঠ তো উঠ, বস তো বস, তো যা তো যা, মানে আমাদের ইগো, আমাদের দুর্বলতা কি হয়, দুঃখ পায়। अगर हम किसी के अधीन में आ जाते हैं तो हम अपने आप को कमजोर समझते हैं, हम सोचते हैं क्यों हम उनके अधीन में रहेंगे, क्यों हम उनके अधीन में काम करेंगे, ये वो बहुत सारी बातें, ব্যথা পাই আমরা, और हम लोग कष्ट पाते हैं আমি থাকতে চাই না, और हम नहीं रहना चाहते हैं। অনেক কিছু এমন বলি আমরা, और ऐसा बहुत कुछ ऐसा हम बोलते हैं, আমিও রাজার আন্ডারে থাকতে চাই না, और हम उस राजा के अंडर में नहीं रहना चाहते। আমি আমার জীবনে আমি নিজেকে আগে দাঁড়াতে চাই, আমি দেখাতে চাই, আমি কিছু আগে করতে চাই, কিন্তু আমি কারোর আন্ডারে না থেকে আমি নিজেকে দেখাতে চাই। और मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं आगे खड़ा होना चाहती हूँ, मुझे दिखाना है, मुझे कुछ करना है, और हम किसी के अधीनता को अस्वीकार करके हम लोग अपने आप को दिखाने की কিন্তু कोशिश ঈশ্বর करते हैं। বলছে, लेकिन परमेश्वर कहते हैं, যদি তুমি আমার ছত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছো, अगर अगर आप परमेश्वर की छत्र छाया में आए हैं তাহলে আমার অধীনে হয়ে যাও, तो आप हमारे अधीन में हो जाओ, আমার অধীনে হয়ে যাও, हमारे अधीन हो আমার जाओ, কর্তৃত্বে হয়ে যাও, और हमारे अधीन हो जाओ, আমার বশীভূত হও, और हमारे अधीन हो जाओ, তাহলে সমস্ত কিছু দূর হবে। तो अब सारी बातें दूर हो আমরা जाएंगी। এই সংসারে আছি, और हम इस संसार में हैं, আত্মিকভাবে ঈশ্বর বলছে আমার বশীভূত হও, और आत्मिक रीति से परमेश्वर बोल रहा है कि मेरा अधीन हो जाओ। সংসারও কিন্তু এটা আছে, और संसार में भी ये है, সংসারও কারো অধীনে আপনাকে চলতে হবে। और संसार में भी आपको किसी के अधीन में रहना है। ট্রাফিক গার্ড, ট্রাফিক গার্ড, और जो ट्रैफिक है उनका अधीन, ট্রাফিক গার্ড নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। और ट्रैफिक जो है वो अपनी जगह में खड़े हैं। যদি ট্রাফিক গার্ড না থাকতো, अगर वो लोग नहीं रहते তা আপনি 100 কত বলে 100 স্পিডে আপনি গাড়ি দৌড়াতেন, 100 স্পিডে গাড়ি দৌড়াচ্ছেন, तो स्पीड में आप गाड़ी को दौड़ाते हैं, কোনো নিয়মকে আপনি পালন করতেন না, तो आप कोई भी नियम को आप पालन नहीं, ওর অধীনে থাকতেন না। মানে আমি রাজা, আমি যত স্পিড হোক 120 কত কত গাড়ি আছে আমি জানি না, 180 পর্যন্ত গাড়ি দৌড়াতেন, কি হতো লাস্টে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মারা যেত। और बहुत सारे लोग हैं बहुत 180 तक अपना गाड़ी को लेके जाते हैं और एक्सीडेंट होके वो, কিন্তু ট্রাফিক গার্ড আছে বলে, लेकिन ट्रैफिक है बोलकर পুলিশ আছে বলে और पुलिस भी है আপনাকে বশীভূত করছে, और आपको अधीन में আপনাকে দাঁড় করাচ্ছে, आपको खड़ा कर, থামাচ্ছে, आपको रुक, হেলমেট পরতে বলছে। आपको हेलमेट के लिए बोलता है। এত দেখবে লেখা আছে কি 30 কিলোমিটার স্পিডে যান, 20 কিলোমিটার, এখানে গ্রাম আছে 20 কিলোমিটার স্পিডে যান, যদি 100 যাবেন মরে বসে থাকবেন। হালেলুয়া। মানে কিছু না কিছু আমাদেরকে কারোর অধীনে এই জগতেও থাকতে হবে। যদি আমাদের আইন শৃঙ্খলাকে না মেনে চলি, কোথায় যাব? জেলে। আইন
আন্ডারে রয়েছি। और जिसके कारण हम लोग अधीनता में हैं, किसी के अंडर में हैं। কিন্তু হালেলুয়া, लेकिन বাইবেল বলে वचन कहता है আমাদের ঈশ্বরের সন্তানের যদি হতে চাই আমরা, তাহলে ঈশ্বরের বশীভূত স্বীকার করতে হবে। अगर हम परमेश्वर की संतान होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है। হালেলুয়া, আপনি থাকতে চান? क्या आप रहना चाहते हैं? আমরা যদি ট্রাফিক গার্ডের যদি আমরা কোথাকে মানতে পারি, তাহলে মহান ঈশ্বর যার ছত্র ছায়ায় এসেছি তার কোথায় কেন মানতে পারবো না? अगर हम लोग संसार में ट्रैफिकों का नियम को हम लोग पालन करते हैं तो क्यों ना हम लोग महान परमेश्वर उनका छाया में हम लोग क्यों नहीं रह सकते? যদি আমরা সংসারে আইন শৃঙ্খলাকে মেনে চলছি, তাহলে আমাদের মহান ঈশ্বর যে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল, আমরা পৃথিবীতে আছি, আগামী দিন স্বর্গে যাব, তার কেন আইন শৃঙ্খলা মানতে পারবো না? আর তার আইন শৃঙ্খলা কি? আমরা যেন তার বশীভূত হয়। हालेलुया। हम लोग संसार में बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, लेकिन हम लोग परमेश्वर के अधीन, और परमेश्वर का जो नियम है वो क्या है? उसके अधीन हो जाना। हालेलुया। हालेलुया। আপনারা বুঝতে পারছেন? क्या आपको समझ में आ रहा যদি है? বুঝতে পারছেন আপনি নিজের জন্য হাততালি দিন। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप अपने लिए ताली- हालेलुया। 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 বলো প্রত্যেকজন, আমি আমার নয়। मैं अपना नहीं हूँ, আমি কার? আমি ঈশ্বরের। मैं परमेश्वर का हूँ। ঈশ্বর আমাকে সৃষ্টি করেছে। परमेश्वर ने हमें बनाया है। ঈশ্বর তার প্রতিস্বরূপে আদি পুস্তক 1:26 পদের অনুসার ঈশ্বর তার প্রতিস্বরূপে আমাকে সৃষ্টি করেছে। আমি আমার নয়, আমি ঈশ্বরের। और परमेश्वर ने अपने समानता के अनुसार हमें बनाया है, और मैं खुद का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ। हालेलुया। हालेलुया। যখন বলবে আমি আমার নয় ঈশ্বরের, তখন আপনি নিজে নিজে আপনার জীবন নম্রতায় পরিপূর্ণ হবে। और जब आप ये बोलेंगे कि मैं खुद का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, तो खुद ब खुद आप नम्र जीवन যখন আপনি বলবেন আমি আমার নয়, মানে আপনাকে কোনো খারাপ কাজ করতেও ভয় লাগবে। ভয় লাগবে এই জন্য যে আমি তো আমার নয়, আমি যদি করি ঈশ্বর তো আমাকে দেখছে, মানে আমি আমার নয় ঈশ্বরের। কিন্তু যদি আমরা কোনো খারাপ কাজ করি তখন ভয় আসবে, আরে এটা পাপ করছি, এটা ভুল করছি। কিছু সময় পাপ করে দিলেন, ভুল করে দিলেন, কিন্তু আবার আপনি আবার সচেতন হবেন, আবার আপনি পশ্চাতাপ করবেন, আবার ভাববেন আমি ভুল করলাম, পাপ করলাম, আমি আমার নয়, ঈশ্বর আমাকে এই জীবন দিয়েছে, চলো আবার ক্ষমা চাই, পশ্চাতাপ করি, প্রভুর কাছে আবার এই জীবন সমর্পণ করি। হালেলুয়া। और जब आप खुद से आप ये बोलेंगे या ये सोचेंगे कि मैं खुद का नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का हूँ, तो कोई भी गलती करने से पहले आप सोचेंगे कि मैं तो खुद का नहीं हूँ, तो मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर इसका न्याय करेगा। तो कोई भी काम करने से पहले हमको 10 बार सोचना है। हालेलुया। हालेलुया। এই হাতের দ্বারা, और इन हाथों के এই द्वारा পায়ের মাধ্যমে, और এই মুখের মাধ্যমে, और अपने जुबान के এই द्वारा, কানের মাধ্যমে, अपने कानों के द्वारा, এই পুরো শরীরের এক একটা অঙ্গের মাধ্যমে और हमारे शरीर के हर एक अंग के द्वारा ঈশ্বরের মহিমা। परमेश्वर की महिमा। কেন আমি আমার নয়, क्योंकि मैं खुद का, আমি নিজে নিজেকে প্রশংসা দিতে পারি না, और मैं अपने आप को प्रशंसा नहीं कर আমি सकता, আমার নিজের নাম নিতে পারি না, और मैं खुद का नाम नहीं ले আমি सकता, আমার বড়াই করতে পারি না, मैं खुद का बड़ाई नहीं कर আমি নিজের सकता, অহংকার করতে পারি না। मैं खुद का अहंकार नहीं कर কিন্তু सकता। এটা আমার জীবন আমার নয়, এটা ঈশ্বরের। और ये जीवन मेरा नहीं है बल्कि ये परमेश्वर का। আপনাকে এই কাজটা করতে হবে নম্র হতে গেলে। और आपको ये काम करना है परमेश्वर की अधीनता में आने की। 3 নম্বর, और 3 नंबर है নিজের ভুলকে স্বীকার করা। अपनी गलतियों को स्वीकार करना, নিজের ভুলকে স্বীকার করা। और अपनी गलतियों का अंगीकार करना। 3 নম্বর, নম্রতা হতে গেলে 3 নম্বর পয়েंट হচ্ছে নিজের ভুলকে স্বীকার করা। और नम्रता होने का 3 नंबर उपाय है कि अपनी गलतियों का अंगीकार करना। ভুল মানে কি? और गलती मतलब क्या है? আপনি ঘরে কোনো ভুল করলেন, और आप अपने घर में कुछ गलत कर रहे हैं, আপনি বলবেন না উল্টা ঝগড়া লেগে যাবেন না। और उसका मतलब ये नहीं है कि आप उल्टा झगड़ा लग रहे हैं, নুন দিয়ে ফেলেছেন, বেশি হলুদ দিয়ে ফেলেছেন, और ज्यादा नमक दे दिए हैं, ज्यादा हल्दी डाल दिए हैं। বলবেন না আমি দিয়ে দিয়েছি, হ্যাঁ আমার ভুল হয়ে গেছে, আমি একটু দিয়ে দিয়েছি, আবার একটু ঝাল দিয়ে দিয়েছি, হলুদ দিয়ে দিয়েছি, কিন্তু নিজের ভুলকে স্বীকার করবেন। और आप अगर ऐसा करते हैं तो आप बोल सकते हैं, आप अंगीकार कर सकते हैं, हाँ मैंने ऐसा
उसके बाद आप न्याय नहीं कर सकते। এই ছত্রই বিচার করবে। और ये जो छत्र है वही न्याय মানে करेगा। ঈশ্বরই আপনার বিচার করবে। इसका मतलब है कि परमेश्वर आपका न्याय करेगा। ঈশ্বরই ওর ব্যক্তির বিচার করবে। परमेश्वर उन लोगों का न्याय करेगा। মনে ভুল করছে, कोई गलत कर रहा है আপনি তার ন্যায় করতে পারেন না। और आप उसका न्याय मत कीजिए। আপনি বলবেন না, হ্যাঁ এটা খারাপ করেছে, ওই করেছে, অমুক করেছে, কিন্তু আপনি সেই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করুন যে প্রভু সেই ব্যক্তির জীবনকে তুমি বদলাও, তুমি ঠিক করো, তুমি বিচার করো, তুমি ন্যায় করো। অনেক সময় এমন হয় না, আমাদের বিরোধী লোকরা যারা রয়েছে আশেপাশে প্রতিবেশীতে ঘরের মধ্যে অনেক বিরোধী আছে, হালেলুয়া, কিন্তু আপনি তার বিচার করবেন না। আপনার কাজ হলো, আপনি ঈশ্বরের ছাতার মধ্যে প্রবেশ করে গেছেন, আপনাকে বশীভূত থাকতে হবে। আপনাকে যদি নম্র দেখাতে হয়, আপনাকে সেই ঈশ্বরকে জানাতে হবে, বলতে হবে, প্রার্থনা করতে হবে, ঈশ্বর তুমি বিচার করো, আমি যেন কারোর বিচার না করি। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसका न्याय मत कीजिए, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के सामने में लेके जाइए। परमेश्वर आप उनका न्याय कीजिए, आप उनको सही गलत का समझ दीजिए, बल्कि आप खुद जाकर उसका न्याय ना करें। প্রভু যিশু এক জায়গায় বলেছিলেন और प्रभु यीशु मसीह एक जगह में कहता যে है, আমি জগতে বিচার করতে নয়, উদ্ধার করতে এসেছি। और मैं जगत का न्याय करने नहीं बल्कि उद्धार देने आया हूं। প্রভু যিশু স্বয়ং ঈশ্বর হয়ে বলছে, আমি জগতের কারোর বিচার করতে আসিনি, আমি এসেছি, আমার কাজ হলো উদ্ধার করা, কিন্তু পিতা ঈশ্বর বিচার করবে। और प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर होके वो खुद ऐसा कह रहा है कि मैं न्याय नहीं करूंगा, बल्कि मैं न्याय करने नहीं बल्कि उद्धार देने आया हूँ। तो पिता परमेश्वर जो है वो न्याय करेगा। যদি প্রভু যিশু বিচার না করেন, अगर এমন নয় যে সে করতে পারে না, সে করতে পারে, তার হাতে সব সামর্থ্য আছে, সে ঈশ্বর আছে, স্বয়ং 100% ঈশ্বর 100% মানুষ ছিলেন, তিনি সবই করতে পারতেন, কিন্তু তিনি এই কথাটা কেন বলেছিলেন যে আমি বিচার করতে নয়, উদ্ধার করতে এসেছি? কিন্তু আজ আমরা ঈশ্বরের থেকেও, ঈশ্বরের সিংহাসনে বসে অন্যের বিচার করতে থাকি। আমরা বলি যিশুর থেকেও আমি বড় হয়ে গেছি, আমি বিচার করব, হালেলুয়া। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আপনি সেই ব্যক্তি, যদি আপনাকে কোনো ব্যক্তি দুঃখ দিয়েছে, আঘাত দিয়েছে, বিরোধে কথা বলছে, আপনার বিরোধ করছে, চাই আপনি সেই ব্যক্তির কোনো বিচার না করে বরং আপনাকে বশীভূত হয়ে ঈশ্বরের চরণে এসে আপনাকে সেই ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করতে হবে, প্রভু তুমি তার জীবনকে বদলাও আর তুমি তার ন্যায় করো, তুমি তার বিচার করো। और हम लोग प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर होकर के न्याय नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि मैं न्याय करने नहीं उद्धार देने आया हूँ। और हम लोग साधारण मनुष्य होकर के आप परमेश्वर की जगह में बैठ करके हम लोगों का न्याय करते हैं। और आप ऐसा ना करें, बल्कि आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, लेकिन आप न्याय नहीं कर सकते हैं। হালেলুয়া, हालेलुया। হালেলুয়া। আমরা দেখি 5 নম্বর, और हम लोग देखेंगे 5 नंबर ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন। माफ करना है। এটা খুব শব্দটা কঠিন, ক্ষমা করা। और ये जो शब्द है बहुत ही कठिन। যদি আমাদের জীবন নম্রতা বানাতে চাই, অন্যকে ক্ষমা করতে হবে। अगर हम अपने आप को नम्र बनाना चाहते हैं तो हमें दूसरों হতে পারে আপনি তাকে সহ্য করতে পারছেন না, हो सकता है आप उसको सह नहीं पा रहे ওকে हैं। দেখে আপনার পুরো গা জ্বলন হচ্ছে, কি বলবো, যে ভাবছি মেরে দেবো, কেটে দেবো তাকে, কিন্তু ঈশ্বর বলছে তাকে ক্ষমা করুন। और हो सकता है आप जब उनको देखते हैं तो आपके शरीर में खून बहुत गर्म हो जाता है, या आप सोचते हैं कि इसको मार डालेंगे, काट डालेंगे, लेकिन आपको माफ करना है। আর ঈশ্বর ওইরকমই ব্যক্তির সামনে আপনাকে সাক্ষাৎ করাবে, যাকে আপনি দেখতে পাবেন। ईश्वर ऐसे ही लोगों के सामने में आपको लेके जाएंगे। আপনি যার কাছে ঝুঁকবেন না, তার কাছে ঈশ্বর ঝুঁকাবে। और आप जिसके सामने में नहीं झुकेंगे, परमेश्वर उसके सामने যেন আপনার অহংকার দূর হয়, আপনি নম্রতায় ফিরে আসুন। ताकि आपका जो अहंकार है वो नाश हो। যদি আমরা নম্রতা আমাদের জীবনে দেখতে চাই, আমাদেরকে অন্যকে ক্ষমা করতে হবে। अगर हम अपने जीवन में नम्र होना चाहते हैं तो हमें दूसरों को माफ करना है। দুসরাকে শুধু পরিবারকে ক্ষমা করতে হবে। আপনার পরিবারও যদি আপনাকে কে সহ্য করতে পারছে না, পরিবারে ঝগড়া করছে, লড়াই করছে, আপনার সাথে হিংসা করছে, আপনাকে টর্চার করছে, আপনি তাকে ক্ষমা করুন। হালেলুয়া। दूसरों को साथ साथ अपनी फैमिली को भी माफ करना है। अगर आपका घर में भी ऐसा कोई है जो आपको देख नहीं पा रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहा है, आपके साथ
प्यार वो संसार का वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का प्यार नहीं, बल्कि अपने माता पिता, अपने रिलेटिव, अपने घर के सब लोगों से आप वो प्यार को कर सकते हैं। और इस प्रेम के द्वारा ही आप वो सारे गुस्सा, वो अहंकार, वो सब कुछ दूर होकर आप नम्र हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। 7 নম্বর, और 7 नंबर हम लोग देखेंगे, রবিবারে মণ্ডলীতে আসুন। और विश्रामवार को पालन करना। হালেলুয়া। हालेलुया। অনেকজন ভাবে যে মণ্ডলীতে আমি মাসে একবারই যাব, হাজরি লেখাবো, প্রভু ভোজে স্বামী পাবো। और बहुत जन ऐसा सोचते हैं कि रविवार के दिन बस महीना में एक ही बार जाएंगे और अपना हाजिरी लिखाएंगे और हम हो जाएंगे। কিন্তু তারা জানে না যে আমরা যে রবিবারে মণ্ডলীতে যাই, যদি এক রবিবার না যাই কত আশীর্বাদকে আমরা মিস করি। প্রভুর অভিষেক থেকে বঞ্চিত হয়, প্রভুর আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়, প্রভু যে বাক্যের দ্বারা কথা বলে সেটা থেকে বঞ্চিত হয়। আরাধনাতে যে আমরা প্রভুকে অনুভব করি, তার অগ্নিকে অনুভব করি, সেটা থেকে বঞ্চিত হয় যখন মণ্ডলীতে আমরা না যাই। और जब हम लोग कलीसिया में नहीं आते हैं किसी रविवार के दिन, तो उस दिन हम लोग परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की शांति को हम लोग खोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। আপনার জীবনে যদি নম্রতা চান, अगर आप अपने जीवन में नम्र होना चाहते हैं, তাহলে আপনি রবিবারে মণ্ডলীতে আসুন। সেই ব্যক্তি আসবে যে সত্যি সে বাক্যের দ্বারা নিজেকে নম্রতা করবে, আরাধনার মাধ্যমে নিজেকে নম্রতা করবে, প্রার্থনার দ্বারা নিজেকে নম্রতা করবে, কারোর সাথে কথা বলার দ্বারা নিজেকে নম্রতাকে প্রকাশ করবে। আজ বলে দেবে ঘরে আছি আমি, আজ মণ্ডলীতে যাব না, মানে সবকিছু থেকে সে বঞ্চিত, আলাদা হয়ে গেল। হালেলুয়া। কিন্তু আমরা আমাদের জীবনে নম্রতা তখনই আমাদের জীবনে দেখা যাবে যখন আমরা তার ভবনের সময়কে দেব। और हम लोग नम्र हो सकते हैं उसकी महिमा करने के द्वारा, परमेश्वर उनके कलीसिया में आकर वचन सुनने के द्वारा, एक दूसरे से बातें करने के द्वारा हम अपने आप को नम्र बना सकते हैं। जब हम लोग रविवार के दिन कलीसिया में चर्च अटेंड करते हैं। हालेलुया। 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 আর আমরা যদি দেখি आगे हम लोग देखेंगे 9 নম্বর, और 9 नंबर, বেশি করে প্রার্থনা করুন। और ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करें। আপনি বেশি করে আপনার জীবনে দেখবেন, যখন আপনি বেশি প্রার্থনা সময় ঈশ্বরকে দেবেন, আপনার জীবনে আত্মিক কথা উৎপন্ন হবে। সংসারের কথা নাশ হবে, আত্মিক কথা উৎপন্ন হবে। সংসারের রাগ দূর হবে, আত্মিক কথা উৎপন্ন হবে। সংসারের হিংসা, ঘমন্ড, নেগেটিভ কথা, কারোর প্রতি ঝগড়া, মারামারি, পাপ, ব্যভিচার দূর হবে যখন আপনি বেশি করে প্রার্থনা করবেন। जो भी बातें हैं, जो गलत है, जो नेगेटिव है, वो आपके जीवन से खत्म होगा और परमेश्वर की आत्मिक जो बातें हैं, आत्मिक वरदान है, आपके जीवन में से प्रकट होंगे। ঈশ্বরের ছাতার মধ্যে প্রবেশ করে গেছে। আপনাকে বশীভূত হতে গেলে আপনাকে নম্রতার সাথে, আপনাকে ঈশ্বরের সাথে প্রার্থনায় কন্টিনিউ থাকতে হবে। और परमेश्वर की छाया में आप आ गए हैं, लेकिन उसको कंटिन्यू करने के लिए आपको प्रार्थना में भी रहना है। এখানে এখন আত্মিক মহল রয়েছে। और यहाँ पे अभी आत्मिक मोह, আমরা এই জন্য আত্মিক মহল, এখানে আমরা কি করছি? আরাধনা করছি, বাক্য বলছি, প্রার্থনা করছি, না মানে আত্মিক মহল হয়ে গেছে এই জায়গাটা। আত্মিক বাতাবরণ যাকে বলা হয়। और यहाँ पे यहाँ का जो माहौल है, अभी हम लोग बोल सकते हैं आत्मिक है, क्योंकि यहाँ पे आराधना हुआ, वचन हो रहा है, तो ये इस माहौल को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अभी आत्मिक माहौल में हम लोग हैं। हालेलुया। এক জায়গায় লোক জমা হয়ে গুট বন্দি করে চুগলি করছে, চুগলির মহল হয়ে গেছে। और एक जगह में बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर दूसरे का निंदा कर रहा है, वहाँ का निंदा का माहौल हो गया है। কোনো জায়গায় দেখবে গুট বন্দি করে ঝগড়া আছে, ঝগড়ার মহল হয়ে গেছে। और कहीं पर एक दूसरे में झगड़ा लड़ाई हो रहा है, वहाँ पर কিন্তু ঈশ্বরের ধন্যবাদ দিয়ে এখানে আমাদের কোনো গুট বন্দি, কোনো ঝগড়া, কোনো ভিক্ষাকাটি নয়, কিন্তু ঈশ্বরের উপস্থিতির মহল এই জায়গায় হয়ে গেছে। আমি বললাম धन्यवाद करते हैं कि यहाँ पर उत्पत्ति या झगड़ा लड़ाई या निंदा का नहीं, बल्कि परमेश्वर का आत्मिक माहौल यहाँ पर है। আপনি কোন মহলকে পছন্দ করবেন? और आप कौन सी माहौल को चुनेंगे, কোন বাতাবরণকে পছন্দ করবেন? और आप कौन सी वातावरण को आप चुनेंगे? আত্মিক বাতাবরণ क्या आत्मिक वातावरण को কি সাংসারিক বাতাবরণ? या संसारिक जो? এই জন্য বলছে যে তোমাকে মণ্ডলীতে রবিবারে আসা অনেক দরকার, যেন তুমি সংসারের ওই মহল থেকে বেরিয়ে আত্মিক মহলে সহভাগিতা করতে পারো। হালেলুয়া। ये बोला जाता है कि रविवार के दिन
कलीसिया में आना है ताकि आप संसार के माहौल से बाहर आकर आत्मिक माहौल में प्रवेश करें। যখন আপনি বেশি করে প্রার্থনা করছেন, और जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करते हैं সেই সময় দেখবেন আপনার চারিপাশে এমন লাগবে ঈশ্বরের উপস্থিতি, ঈশ্বরের অগ্নি, ঈশ্বরের অভিষেক আপনার মধ্যে চারিদিকে ছেয়ে গেছে। মানে সেখানে ঈশ্বরের উপস্থিতির মহলকে আপনি দেখতে পাবেন। और जब आप लोग प्रार्थना में रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपके चारों ओर प्रार्थना जो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की आग आपकी ओर आपको घिर के रखा है। आप परमेश्वर की उपस्थिति में आप चल रहे हैं और आत्मिक माहौल को आप अपने जीवन में देख पाते हैं। যখন আপনি বেশি করে প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বর আপনার সাথে কথা বলবে। আপনি চোখের জল পেয়েছেন, ঈশ্বর সেই সময় আপনার সাথে কথা বলবে। আপনার আওয়াজকে ঈশ্বর শুনতে পাবেন। ঈশ্বর আপনার সাথে বাক্যের দ্বারা, দর্শনের দ্বারা আপনার সাথে কথা বলবে। সেই মহল আর সংসারিক মহল থাকবে না, সেই মহল কোনো গুটবন্দির মহল থাকবে না, সেই মহল ঝগড়া, হিংসা, অহংকারের মহল থাকবে না। সেটা স্বর্গীয় সিংহাসন, স্বর্গীয় উপস্থিতি মহল আপনার মধ্যে থাকবে। जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करेंगे तो आप संसार के इस माहौल से बाहर आकर के परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप समय बिताएंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेंगे और आप स्पष्ट तरीके से परमेश्वर की आवाज को समझ पाएंगे। परमेश्वर आपके साथ में बात करेगा स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा, अपने आवाज के द्वारा, और आप इन सारे माहौल के द्वारा आप परमेश्वर की उपस्थिति को आप देख पाएंगे। আপনি যদি নম্র হতে চান, अगर आप नम्र होना चाहते বেশি করে প্রার্থনা করুন। हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना, যখন আপনার জীবনে বেশি প্রার্থনা হবে, और जब आपके जीवन में ज्यादा प्रार्थना रहेगा অটোমেটিক আপনার জীবন নম্রতায় চলে আসবে। और ऑटोमेटिकली आपका जीवन नम्र हो তখন जाएगा আপনি আর কোনো নেগেটিভ বিষয় নয়, পজিটিভ বিষয় দেখতে পাবেন। और तब आप नेगेटिव बातों को छोड़कर आप पॉजिटिव बातों को होने के लिए देखेंगे। কেউ যদি আপনাকে গাল দিচ্ছে, আপনি গালটাকে শুনবেন না। अगर आपको कोई শুনতে गाली পাবেন दे না, रहा है, গালটা শুনতেই পাবেন না, কেননা ঈশ্বর আপনার জীবনকে আত্মিক বাতাবরণ করে দিয়েছে। মানে আপনি গালটাও শুনতে পাবেন না যে সে আপনাকে গাল দিল। अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अगर आप आत्मिक वातावरण में रहेंगे तो वो गाली आपको सुनाई भी नहीं देगा। শুনলেও আপনাকে সহ্য করার শক্তি ঈশ্বর দিয়ে দেবে। বলবে আর কিছু বলো না, গাল দিতে দাও। अगर आपको दे रहा है तो आप सुनने के बाद भी आप चुप रहेंगे, आप बोलेंगे कि उसको देने दो। হালেলুয়া। হালেলুয়া। এরকম কারণ হয় নাকি? और ऐसे किसी যদি গাল দিচ্ছে, আপনি প্রার্থনায় আছেন, বলবে গালটা দিচ্ছে তো আমাকে দেয়নি। কাকে দিচ্ছে? ঈশ্বরকে দিচ্ছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। যদি আমাদের জীবনে আত্মিক নম্রতা যদি আমরা দেখতে চাই, তাহলে আমাদেরকে বেশি করে প্রার্থনা করতে হবে। अगर हम अपने जीवन में नम्र होना चाहते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहना है। हालेलुया। हालेलुया। প্রার্থনা এমন একটা হাতিয়ার, और प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, সবকিছু আমরা কি বলবো সহ্য করতে পারবো। সবকিছু সহ্য করতে পারবো। দুঃখ, কষ্ট, ক্লেশ, সংকট, মারামারি, রোগ, ব্যাধি, বিরোধ, সমস্ত কিছু সহ্য করতে পারবো। প্রার্থনা এমন একটা হাতিয়ার। और प्रार्थना एक ऐसा अस्त्र है जिसके द्वारा हम सब कुछ सह सकते हैं, चाहे दुख, कष्ट, बीमारी, ताड़ना, चाहे कुछ भी हो हम लोग सह लेंगे। কেননা ঈশ্বরের সাথে যখন আপনি প্রার্থনা করবেন, ঈশ্বর এমন আপনাকে মহলকে বানিয়ে দেবে যে সবকিছু আপনি কোনো খারাপ বিষয় দেখতে পাবেন না, সবকিছু ভালো 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 দেখতে পাবেন। और आप जब आत्मिक माहौल में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, तो आपके जीवन में भी आप सब कुछ अच्छा होता हुआ देख पाएंगे। আর যদি বা কোনো খারাপ আপনার জীবনে হচ্ছে, और फिर भी अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, ভাবুন আপনি কন্টিনিউ প্রার্থনা করছেন, अब सोचिए आप कंटिन्यूली इसकी प्रार्थना कर रहे हैं আপনি পুরো আত্মিক মহলকে অনুভব করছেন। और आप पूरा आत्मिक माहौल में प्रवेश कर चुके हैं। আপনি একদিনে হতে পারে 6 ঘন্টা প্রার্থনা করছেন, और आप हो सकता है एक दिन में 6 घंटा प्रार्थना में आप रहते हैं, তারপরও আপনার সাথে খারাপ হচ্ছে, और उसके बाद भी आपके साथ गलत हो रहा है, কোনো কাজ হচ্ছে না, कोई काम नहीं हो रहा है, কোনো ভালো হচ্ছে না। कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। এটা আমাদের সাথে হয়ে থাকে। और ये हमारे साथ भी होता है। প্রার্থনা করছি কিন্তু তবু খারাপই হচ্ছে, মানে ভালোই হচ্ছে না। और प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन फिर भी गलत ही हो रहा है। উল্টো হচ্ছে, মানে আমরা বলি না যে প্রার্থনা করে ঠিক হবে, কিন্তু ঠিক হবে না, আরো বিগড়ে যাবে। और बहुत समय हम लोग बोलते हैं प्रार्थना करो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसका उल्टा हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। তো প্রভু বলছে, पर
परमेश्वर कहता তুমি है প্রার্থনা করো, तुम प्रार्थना करो, আমি তোমার কাজকে করব, मैं तुम्हारे लिए काम करूंगा আমার সময়ে আমি করব। और मैं अपने समय में काम करूंगा। তোমার কাজ হলো তুমি প্রার্থনা করো। और आपका काम है प्रार्थना करना। আমরা অনেক সময় हम बहुत समय আমরা অনেক তাড়াতাড়ি রেজাল্ট মানে উত্তরকে পেতে চাই, बहुत समय हम लोग जल्दी उत्तर को पाना चाहते हैं, কিন্তু ঈশ্বর বলছে তুমি থামো একটু, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम रुक जाओ তোমাকে সঠিক সময়ে আমি উত্তর দেব। और सही वक्त पर मैं अपना उत्तर को কিন্তু दूंगा। আমরা মানুষ এতই অভাগা, लेकिन हम मनुष्य इतना अभागा है, আমরা সময়কে বহুমূল্য না দিয়ে আমরা নিরাশ হয়ে যাই, আমরা ধৈর্য হারিয়ে যাই, আমরা বলি আর উত্তর পেলাম না, যিশুকে এবারে ছেড়ে দাও, এবার আরো কাউকে ধরে নিয়ে একবার নিয়ে। और हम लोग समय को ना देखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर को छोड़ देते हैं, चलो दूसरे को हम पकड़ते हैं। আর এই জন্য ঈশ্বর যদি বাইবেলে দেখা যায় অনেক আমার প্রভু দাসরা ছিলেন যারা প্রার্থনা করেছিলেন, কিছু কেউ তাড়াতাড়ি উত্তর পেয়েছিলেন, কেউ অনেক দেরি পর্যন্ত উত্তর পেয়েছিলেন। ঠিক আজকের দিনও যখন আমরা কন্টিনিউ ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, ঈশ্বর আমাদেরকে বলে তুমি একটু দাঁড়িয়ে যাও, একটু অপেক্ষা করো, ঠিক সময় আমি তোমাকে সব কিছুর অ্যান্সার দেবো। बाइबल में देखते हैं तो हम परमेश्वर के दास जो भी प्रार्थना किया था, बहुत जन को जल्दी उत्तर दिया, लेकिन बहुत जन को बहुत साल लग गया उत्तर पाने में। কিন্তু আপনার প্রার্থনাকে আপনি বন্ধ করবেন না, लेकिन आप अपनी प्रार्थना को बंद मत कीजिए। আপনার প্রার্থনা সেই হাতিয়ার যে একদিন আপনার সমস্ত প্রশ্নের উত্তরকে ফিরিয়ে দেবে। और आपका प्रार्थना ही वो हथियार है जो आपका जो प्रश्न है उसका आंसर लेके आएगा। হালেলুয়া। हालेलुया। যখন আপনি প্রার্থনা করবেন, और जब आप प्रार्थना में रहेंगे আপনি আপনার জীবনে নম্রতা অটোমেটিক ঈশ্বর দান করবে। और आपके जीवन में नम्रता परमेश्वर ऑटोमेटिकली देंगे। 10 নম্বর, 10 नंबर, সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। और हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना है। আপনার যদি নম্র আপনার জীবনকে বানাতে চান, अगर अपने आप को नम्र बनाना है, ঈশ্বরকে সর্বদা ধন্যবাদ দিন। परमेश्वर को हमेशा आपको চাই धन्यवाद, খারাপ হোক, चाहे गलत हो, চাই কোনো কষ্ট হোক, কমি হোক, ঘটি হোক, যাই হোক, সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। चाहे कष्ट हो, कमी हो, घटी हो, हर समय हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना আপনাকে है। ঈশ্বর কোনো आशीर्वाद করেছে, अगर परमेश्वर ने आपको आशीष किया है, আপনি ধন্যবাদ দিন। आप परमेश्वर को धन्यवाद ধন্যবাদ দেওয়া ভুলবেন না। और धन्यवाद देना मत भूलिए। আপনাকে কেউ খাবার দিয়েছে, किसी ने आपको खाना दिया है, ধন্যবাদ দিন। ঈশ্বরকে দিন, কোনো মানুষকে দেওয়ার আগে আগে ঈশ্বরকে দিন। কোনো ব্যক্তি আপনাকে ঈশ্বর টাকা দিয়েছে, চাই কোনো খাবার দিয়েছে, কোনো বস্ত্র দিয়েছে, আগে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন, তারপরে সেই ব্যক্তিকে সেকেন্ড দিয়ে ধন্যবাদ দিতে পারেন। अगर किसी ने आपको खाना या कपड़ा या कुछ भी आपको दिया है, तो पहले आप अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके बाद ही दूसरे को धन्यवाद दें। যদি আমরা আমাদের জীবনে 10 পয়েন্টকে যদি আমরা লাগু করি, মেনে চলি, তাহলে কি হবে? আমাদের জীবনে আমরা নম্রতাকে আমরা দেখতে পাবো। আর বাক্য বলে যে নম্র, যে তুমি নিজেকে নম্র করো, আমি তোমাকে উন্নত করব। अगर हम लोग इस 10 पॉइंट को अगर हम लोग पालन करेंगे तो हम अपने आप को नम्र बना पाएंगे। और परमेश्वर का वचन जैसे कि कहता है, अगर तुम अपने आप को नम्र करते हो तो परमेश्वर अपने समय में आपको उठाएंगे। 10 নম্বর হলো और 10 नंबर हुआ, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার এই জীবনে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমার জীবনে আপনি বলবেন और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में। আমি আমার নয়। 2 নম্বর, और दो नंबर है कि मैं खुद का नहीं हूँ। 3 নম্বর, নিজের ভুলকে স্বীকার করুন। और 3 नंबर है कि अपने गलतियों को अंगीकार करना। 4 নম্বর, বিচার করা বন্ধ করুন, বিচার করা বন্ধ করুন। और दूसरे का न्याय ना करें। 5 নম্বর, ক্ষমা করুন। और 5 नंबर है कि दूसरे को माफ करना है। 6 নম্বর, অন্যকে ভালোবাসুন। और 6 नंबर है कि दूसरे से प्यार करना है। 7 নম্বর, রবিবারে মণ্ডলীতে আপনি আসুন। और 7 नंबर है कि रविवार के दिन आपको कलीसिया में आना है। 8 নম্বর, বাইবেলকে পড়ুন। और 8 नंबर है कि वचन को आपको पढ़ना है। হালেলুয়া, हालेलुया, হালেলুয়া। हालेलुया। বাইবেলকে পড়লে রাজতন্ত্রকে জানতে পারবেন। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तभी आपको जो राजतंत्र है आपको समझ में आएगा। বাইবেল অনেক কিছু খাজানা লুকিয়ে আছে। और बाइबल के अंदर में बहुत सारी खजाना छुपी আর हुई 9 है। নম্বর, বেশি করে প্রার্থনা করুন। और 9 नंबर है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में रहें। 10 নম্বর, और 10 नंबर, সর্বদা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। हर समय परमेश्वर के प्रति धन्यवाद। যদি আমরা এই 10টা পয়েন্ট ফলো করি, মেনে চলি, আমাদের জীবনে অটোমেটিক আমরা নম্র
চলে আসবে আমাদের জীবনে। তাহলে কি হবে? যখন আমাদের জীবনে নম্রতা চলে আসবে, আমরা আর এই খালি গ্লাসের মতো থাকবো না, আমাদের জীবনে নম্রতা উপচে পড়বে। হালেলুয়া। যত আপনি জলকে ঢালবেন তত ভর্তি হয়ে উপচে পড়বে। যত আমাদের জীবনে খালি ভাব ভ্রমণ মানে বাতাসকে মানে অহংকারকে খালি ভাব মানে হলো অহংকারকে দূর করবো, আর তত আমাদের জীবনে নম্রতা প্রবেশ করবে। এবং নম্রতা কি হবে? নম্রতা ঈশ্বরের নিকটে যেতে, ঈশ্বরের বশীভূত হতে, ঈশ্বরের অধীনে থাকতে, ঈশ্বরের আজ্ঞাকারী হতে আমাদেরকে সাহায্য করবে। जब हम लोग इस पॉइंट को हम लोग फॉलो करेंगे, अच्छे से ध्यानपूर्वक इसका हम लोग इसके प्रति काम करेंगे, तो हम नम्र बनेंगे। और जब नम्र होंगे तो परमेश्वर की जो छत्र छाया में है हम लोग रह पाएंगे। আমরা তো শত্রু ছায়ায় চলে এসেছি, और हम तो छत्र छाया में आ गए हैं, কিন্তু এখন আমাদের জীবনে খালিপন রয়েছে। लेकिन अभी भी हमारे जीवन में खालीपन है। এখন আমাদের জীবনে খালিপনের সে অহংকার রয়েছে। और अभी भी हमारे जीवन में खालीपन का जो अहंकार है, এখন আমাদের জীবনে পশ্চাতাপ নেই, अभी भी हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं, প্রভুর প্রতি সমর্পণ নেই, परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं है, বশীভূত নেই আমরা। और हम लोग परमेश्वर के प्रति अधीनता में हम नहीं যার हैं। কারণ আমাদের জীবনে সবকিছু আশীর্বাদ বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। और जिसके कारण परमेश्वर का जो आशीष है वो बाधा बनकर है। আসুন আমরা এই সময় নিজের জায়গায় উঠে দাঁড়াই। आइए इस समय हम लोग खड़े हो जाएं। ঈশ্বরের বাক্য বলছে, परमेश्वर का वचन कहता है, তুমি আমার ছত্রছায়ায় প্রবেশ করো। और तुम मेरे छाया में आ जाओ। আমরা তার ছায়াতে চলে এসেছি, और हम उनकी छाया में आ गए हैं, কিন্তু ঈশ্বরের বশীভূত হতে হবে, लेकिन हमें परमेश्वर की अधीन होना है তার কর্তৃত্বে থাকতে হবে। और उनके अधीन में हमें रहना है। আমরা নিজেকে বলবো না আমি সবকিছু জেনে গেছি, और हम खुद को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हमें सब कुछ पता है আমি সবকিছু শিখে গিয়েছি। और हम सब कुछ सीख गए हैं। নম্রতা মানে হলো और नम्रता का मतलब है নিজেকে সব সময় ছোট করা। अपने आप को हर समय छोटा करना। হতে পারে আমার জীবনে ট্যালেন্ট আছে, हो सकता है मेरे जीवन में बहुत सारे टैलेंट है আমি বাংলা হিন্দি इंग्लिश সব ভাষাকে আমি জানি, और हमें वो बंगाली इंग्लिश हिंदी सब कुछ आता है, আমার মধ্যে অনেক ডিগ্রি রয়েছে, और मेरे पास बहुत सारा डिग्री है, আমার কাছে অনেক টাকা আমার ব্যাংক ব্যালেন্স রয়েছে। और मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस है। কিন্তু বাক্য বলে সব কিছু একদিন নাশ হয়ে যাবে। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ एक दिन नाश हो কিন্তু जाएगा, আপনার জীবনে যখন নম্রতা থাকবে, लेकिन आपके जीवन में जब नम्रता रहेगा, যখন ঈশ্বরের ছাতার মধ্যে আপনি চলে এসেছেন और जब आप परमेश्वर की छत्र छाया में आ गए हैं, এবং তার অধীনে তার বশীভূত তার কর্তৃত্বে যখন আপনি থাকবেন, নম্রভাবে জীবনকে ব্যতীত করবেন, ঈশ্বর বলছে আমি তোমাকে এই পৃথিবীতে এবং আগামী সময় আমার স্বর্গের রাজ্যের অধিকারী তোমাকে বানাবো। और जब आप परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, उसके छत्र छाया में हो जाएंगे, तो आने वाले समय में परमेश्वर उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी आपको बनाएंगे। আমরা একে অন্যের আমরা অধীনে থাকার চেষ্টা করব, और हम एक दूसरे का अधीन रहने का कोशिश करें, একে অন্যের সাথে আমরা ক্ষমাশীল হওয়ার চেষ্টা করব, और हम लोग एक दूसरे का लिए हम लोग क्षमा करने का कोशिश একে करें, অন্যকে ভালোবাসার চেষ্টা করব, और हम लोग एक दूसरे से हम लोग प्यार करने का कोशिश একে करें, অন্যের ভুল যেন আমরা নিজের ভুলকে যেন স্বীকার করি। और हम लोग एक दूसरे का सामने में अपनी गलतियों का अंगीकार हम लोग करें। আসুন আমরা এই সময় প্রার্থনা করি। आइए हम लोग इस समय में प्रार्थना में रहेंगे, ঈশ্বর আমাদের ছত্র ছায়া। और परमेश्वर की छत्र छाया में, গীত সংহিতা 91 অধ্যায়, और भजन संहिता 91 अध्याय में, ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ছায়া। और परमेश्वर हमारा आश्रय स्थान है, আমরা हमारा छाया। পুরাতনের অন্তরালে থাকি, ঈশ্বর বলছে আমি তোমার আশ্রয় ছায়া। और हम परम प्रधान की छाया में रहते हैं, हम वो हमारा आश्रय स्थल है, वो हमारी छाया है। যখন আমরা ঈশ্বরের আশ্রয় তার ছায়ার মধ্যে তার ছত্রের মধ্যে যখন প্রবেশ করি, और जब हम उनकी छाया में उसकी अधीनता में हम आते हैं, তখন কোনো রোদ আর কোনো বৃষ্টি আমাদেরকে ভিজতে দেবে না, কোনো রোদ আমাদেরকে
दिया परमेश्वर अपने चरणों में बैठने के लिए, आपके वचन को सीखने के लिए परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता, वचनों के द्वारा प्रभु बहुत सारे बातें आपने हमें सिखाया है परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और दिन प्रतिदिन प्रभु और हमें आत्मविधि से प्रभु और हमें सिखाइए, ताकि हमारा जीवन में प्रभु केवल आपकी महिमा होने के लिए ऐसा तैयार हो सके। आप तैयार कर परमेश्वर। हाँ प्रभु, जितने लोग भी सुने प्रभु, हर एक को आप आशीष कर प्रभु, आपके दासी को आशीष कर प्रभु, और उनसे बात कर, और पवित्र आत्मा उन्हें सिखाइए परमेश्वर, ताकि आपके लोगों को प्रभु वो वचनों को प्रभु बता सके प्रभु, जो परिस्थिति के अनुसार जरूरत है परमेश्वर। पिता, हम धन्यवाद देते हैं। आगे के समय को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। दुआ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से सुनिए से कबूल कीजिए। आमीन।